Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang saya hormati, dalam kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat serta hidayahnya yang telah dicurahkan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa hadir dalam keadaan sehat walafiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Distinguished guests, in this happy opportunity, let us give thanks to Allah subhanahu wa ta'ala for all the blessings and guidance that have been poured out on all of us so that on this occasion, we can be present in a healthy state. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan ini, saya hendak menyampaikan apa pentingnya bahasa Inggris untuk pengembangan individu. Tetapi sebelumnya, mari kita mengenal secara singkat apa itu pengembangan individu. Pengembangan individu adalah kegiatan kepedulian di luar mata pelajaran, seperti konseling dan ekstrakurikuler, yang bertujuan untuk membentuk potensi, bakat, sikap, perilaku, dan kepribadian siswa melalui pengalaman dan pembelajaran untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan siswa hingga dapat menjadi mandiri atau otonomi. Distinguished guests, on this occasion, I would like to convey the importance of English for individual development. But let us first get to know briefly what individual development is. Individual development is an educational activity outside of subjects such as counseling and extracurricular activities that aim to shape the potential, talents, attitudes, behavior, and personality of students through experience and learning to increase the capacity and abilities of students so that they can become independent or autonomous. Setelah mendengarkan definisi dari pengembangan individu, mari kita kaitkan dengan topik yang akan kita bahas, yaitu pentingnya bahasa Inggris untuk pengembangan individu. Dalam belajar bahasa, terutama bahasa Inggris, pelajar perlu melakukan pengembangan diri di luar pembelajaran dari guru ataupun tutor. Hal tersebut seperti latihan untuk meningkatkan skill kebahasaan pelajar dan juga mental pelajar agar saat mereka menghadapi hal tersebut, seperti berbicara dengan warga negara asing, mereka tidak akan merasa tidak bisa melakukannya dan kabur begitu saja. Untuk meningkatkan pengembangan individu, para pelajar tentu ada faktor yang memicu hal tersebut. Di antara sekian banyak faktor pemicu, beberapa faktor yang sangat mempengaruhi yaitu keluarga, bakat, kemauan, kemampuan, kesungguhan, dan lingkungan sekitar. After listening to the definition of individual development, let us relate to the topic we will discuss, namely the importance of English for individual development. In learning languages, especially English, students need to develop themselves outside of learning from teachers or tutors. This is like an exercise to improve students' language skills and students' mental skills so that when they face things such as talking to foreigners, they won't feel like they can't do it and just run away. To improve the individual development for students, of course, there are factors that trigger these things. Among the many factors triggering a person's individual development, some of the factors that are very influencing are family, talents, willingness, abilities, sincerity, and the environment. Selain faktor pemicu, ada pula faktor penghambat untuk pengembangan individu, di antaranya rasa gelisah, malu, tidak percaya diri, takut, dan frustasi. Terkadang, saat pelajar dalam masa pengembangan diri,
mereka bisa merasakan salah satu dari faktor penghambat tersebut, dan proses pengembangannya akan terlambat. Untuk melanjutkan proses pengembangan tersebut, pelajar harus benar-benar termotivasi untuk melanjutkannya, dan jika tidak, itu adalah keputusan dari pelajar tersebut. Karena proses pengembangan diri ini hanya bisa berjalan dengan kemauan pelajar itu sendiri tanpa paksaan dari siapapun. In addition to trigger factors, there are also factors inhibiting students from developing themselves, including anxiety, shame, insecurity, fear, and frustration. Sometimes when students are in a period of self-development, they can feel one of these inhibiting factors, and the development process will be hampered. To continue the development process, students must be really motivated to continue, and if not, it is the decision of the students. Because this self-development process can only run with the will of the student himself and without consideration from everyone. Agar proses pengembangan diri pelajar berjalan dengan lancar, maka pelajar perlu untuk: yang pertama, menentukan tujuan mereka. Kedua, memprioritaskan. Ketiga, menentukan tenggat waktu. Keempat, paham akan kekuatan diri sendiri. Kelima, menggali peluang dan ancaman saat melakukan pengembangan diri. Keenam, mengembangkan keterampilan dan bakat baru. 7. Mengambil tindakan. 8. Mendapatkan dukungan atau semangat. 9. Mengukur kemajuan. Jika pelajar mampu melakukan hal tersebut, maka proses pengembangan diri mereka akan berjalan lancar dan sesuai dengan apa yang mereka harapkan. In order for the students' self-development process to run smoothly, learners need to: first, determining their goals. Second, prioritize. 3. Set deadlines. 4. Understand your own strengths. 5. Recognizing opportunities and threats when doing self-development or individual development. 6. Develop new skills or talents. 7. Take action. 8. Get support or encouragement. 9. Measure progress. If students are able to do this, their self-development process will run smoothly and in accordance with what they expect. Sekian pidato yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kata yang tidak berkenan di hati. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's the speech I can deliver. Sorry if there are words that are not pleasing to the heart. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maybe 날 갚아서 그래 생각이 많은 탓 I hate that